Hello everyone. We're going to interpret Erin Driver Lane. My name is Elsa Bilana Diva as interpreter, and this is my partner. Antara Ramadanti Kusuma as Erin Driverlin. And we are from class 3A English Language and Literature. Let's get started. All right, Erin Driverlin. Welcome everyone. It's wonderful to see you. My name is Erin Driverlin, and it's my great privilege to direct Hilt on behalf of President Faust Provost Arbor and Vice Provost for Advances in Learning. Peter Bull, where are you? There. Selamat datang semuanya. Senang sekali bisa melihat Anda. Nama saya Erin Driver Lane dan merupakan hak istimewa bagi saya untuk mengarahkan atas nama Presiden Faust Provost Arbor dan Wakil Provost untuk kemajuan dalam pembelajaran. Peter Bull, di mana Anda? Di sana. I want to say just a few words about the logic of the day and the format of the day before handing it over to President Faust to welcoming remarks. First guest and Rita Hauser couldn't be here today, but we expect that they might be listening in from afar, and I wondered if you would help me thank them for their generosity and their vision, and what they've been able to help us do for teaching and learning. Saya ingin mengatakan beberapa patah kata tentang pemikiran hari ini dan gambaran hari itu sebelum menyerahkannya kepada Presiden Faust untuk sambutannya. Tamu pertama dan Rita Hauser tidak dapat hadir hari ini, tetapi kami berharap mereka mungkin mendengarkan dari jauh. Dan saya bertanya-tanya apakah Anda akan membantu saya berterima kasih kepada mereka atas kemurahan hati dan visi mereka dan apa yang telah mereka dapat untuk membantu kami dalam belajar dan mengajar. So, I see many people that I know, many familiar faces, and I see many people that I don't recognize, and that is even more gratifying. We have this experimental bring a body system for the invitations this year, and it works incredibly well for widening the circle of people who are involved in our collective efforts to improve teaching and learning. Jadi saya melihat banyak orang yang saya kenal, banyak wajah yang saya kenal, dan saya melihat banyak orang yang tidak saya kenal dan itu lebih menyenangkan. Kami mengadakan eksperimen ini membawa ikatan kooperatif untuk undangan tahun ini, dan hal ini bekerja sangat baik untuk memperluas lingkaran orang-orang yang terlibat dalam upaya kolektif kami untuk meningkatkan pengajaran dan pembelajaran. So, about the logic of the conference, this is very much an institutional moment. It's about now, things that are relevant in our context for our students. We are very intentionally internal with this conference, not because we love ourselves, not because we don't care about things externally, or not just for those reasons, but because there's so much to gain from learning from one another and so much to gain from having discourse about different things going on with teaching and learning. Some things that we might not agree with, and that kind of discourse, and that's what I'm learning from one another. Jadi tentang pemikiran konferensi, ini adalah momen institusional. Ini tentang sekarang, hal-hal yang relevan dalam konteks kami untuk siswa kami. Kami sengaja menyangkut bagian dalam dengan konferensi ini bukan karena kami mencintai diri kami sendiri, bukan karena kami tidak peduli dengan hal-hal eksternal, atau bukan hanya karena alasan itu, tetapi karena ada begitu banyak keuntungan dari belajar satu sama lain, dan begitu banyak keuntungan dari memiliki wacana tentang hal-hal yang berbeda terkait dengan pengajaran dan pembelajaran. Beberapa hal yang mungkin tidak disetujui, dan wacana semacam itu dan itulah yang saya pelajari dari satu sama lain. I believe this is what it takes to build a community that is transforming education from the inside out. We have these motivating questions that have been part of these 3 HELP conferences. The first year was the launch year, and the question was, how do we capitalize on system innovation in teaching and learning? The second year we had a different question. So we returned to what are the essentials of good teaching and learning, and with that we asked a question in our registration and we got a resounding response in terms of the data.
The essential is student engagement. Saya percaya inilah yang diperlukan untuk membangun komunitas yang mengubah pendidikan dari dalam keluar. Kami memiliki pertanyaan-pertanyaan memotivasi yang telah menjadi bagian dari 3 konferensi bantuan ini. Tahun pertama adalah tahun peluncuran dan pertanyaannya adalah bagaimana kita memanfaatkan dan mempertahankan inovasi dalam pengajaran dan pembelajaran. Tahun kedua kami memiliki pertanyaan yang berbeda. Jadi, lihat kembali apa yang penting, apa esensi dari pengajaran dan pembelajaran yang baik, dan dengan itu kami mengajukan pertanyaan dalam pendaftaran kami, dan kami mendapat tanggapan yang luar biasa dalam hal data. Yang penting adalah keterlibatan siswa. So this year, our conference planning committee, I think all of you are here. Thank you for your efforts. We landed on a theme that was how do we think about student engagement and relationship to distance? How does distance affect student engagement? And by distance, we don't mean just online education, but distance in all its permutations, intellectual distance, psychological and emotional distance, spatial distance, and temporal distance. Said another way, if we want to benefit learning and optimize technology and pedagogy to benefit learning, when it means being more intimate, we should figure out how to do that. Jadi tahun ini konferensi kami merencanakan komite. Saya pikir Anda semua ada di sini, jadi terima kasih untuk usaha Anda. Kami mendapatkan tema yaitu bagaimana kami berpikir tentang keterlibatan siswa dan hubungan dengan jarak. Bagaimana jarak mempengaruhi keterlibatan siswa dan jarak yang kami maksud bukan hanya pendidikan online, tetapi jarak dalam segala permutasinya. Jarak intelektual, jarak psikologis dan emosional, jarak spasial, dan jarak temporal. Dengan menetapkan cara lain, jika kita ingin belajar bermanfaat dan mengoptimalkan teknologi dan pedagogi untuk manfaat belajar, maka hal itu berarti menjadi lebih intim. Kita harus mencari cara untuk melakukannya. When we want to optimize pedagogy and technology to create distance objectivity to space-time between lessons, then we should use those tools that we have to optimize running in that way. So some of you might have seen scrolling on the loop on the screen, but when you come in the responses to the questions in this year's packet, which was students are engaged in their learning, and we analyzed those responses, and I'm not going to show you an exhibit this year, but it was pretty clear that there was some themes. Ketika kita ingin mengoptimalkan pedagogi dan teknologi untuk menciptakan objektivitas jarak ke ruang waktu antar pelajaran, maka kita harus menggunakan alat-alat yang kita miliki untuk mengoptimalkannya dengan cara itu. Jadi beberapa dari Anda mungkin pernah melihat di lingkaran layar, tetapi ketika Anda menjawab pertanyaan dalam paket tahun ini, yang mana siswa terlibat dalam pembelajaran mereka, dan kami menganalisis tanggapan tersebut, dan saya tidak akan menunjukkan kepada Anda sebuah pameran tahun ini, tetapi cukup jelas bahwa ada beberapa tema. The themes were not in the vein of students are engaged in their learning when they're happy. It was more students are engaged in their learning when they're challenged, when they own their educational experience, when what they're doing is relevant in their real world or relevant to them. And then most of all, when they care about their learning and when professors and instructors care about them. Tema-tema itu tidak membuat siswa-siswa terlibat dalam pembelajaran mereka ketika mereka senang. Itu lebih ke siswa terlibat dalam pembelajaran ketika mereka ditantang, ketika mereka memiliki pengalaman pendidikan mereka, ketika apa yang mereka lakukan relevan di dunia nyata, relevan dengan mereka. Dan yang terpenting, ketika mereka peduli dengan pembelajaran mereka, dan ketika profesor dan instruktur peduli dengan mereka. We have 3 topics that we have had each of these years: instructional practice, science of learning, and institutional adaptation to the pressures to reform education. This year, instructional practice will be addressed in breakout session from 10:30 to 12. You've all been assigned the breakout sessions. We try to give you your first choices, and if not, your second choices.
Kami memiliki 3 topik yang kami miliki masing-masing tahun ini, praktik instruksional, ilmu pembelajaran, dan adaptasi kelembagaan terhadap tekanan untuk mereformasi pendidikan. Latihan instruksional tahun ini akan dibahas dalam sesi breakout dari pukul 10.30 hingga 12. Anda semua telah ditugaskan ke sesi breakout. Kami mencoba memberi Anda pilihan pertama dan jika tidak, bisa memilih pilihan kedua. Session in the afternoon is actually kind of heavy out that language of science, of learning and research. This is really more like notes from the field. Let's try to learn from one another about some things that are going on right now. Some studies that are underway and engage around those issues, and institutional adaptation we're handling with the panels that book in the day. First panel hearing from faculty that will happen right after President Paul's remarks. And a second panel with people from leadership roles that are responsible for managing educational reform and people who are relatively new to those roles. Sesi di sore hari ini sebenarnya agak berat untuk mempelajari bahasa sains dan penelitian. Ini benar-benar lebih seperti catatan dari lapangan. Mari kita coba belajar dari satu sama lain tentang beberapa hal yang sedang terjadi saat ini. Beberapa studi yang sedang berlangsung dan terlibat di sekitar isu-isu tersebut, dan adaptasi kelembagaan yang kami tangani dengan 2 panel yang ada pada buku pada hari itu. Sidang panel pertama dari fakultas yang akan dilaksanakan tepat setelah pidato Presiden Faust, dan panel kedua dengan orang-orang dari peran kepemimpinan yang bertanggung jawab untuk mengelola reformasi pendidikan dan orang-orang yang relatif tahu peran tersebut. Find me some practical points. It turns out that September and a Tuesday and in September is a very big teaching day, and lots of people are going to be walking in and out all day long. We ask, to the extent possible, you try to use the natural transitions for when you need to leave. Second, we have a very accomplished group of presenters, but we're gonna tell you about their accomplishments in the interest of time. We're gonna ask that you look at your registration packets and see the bios there. In your registration packets, you'll see on the right side things that are related to the conference, and on the left side, some university resources. Berikan saya beberapa poin penting. Ternyata bulan September dan Selasa di bulan September adalah hari pengajaran yang sangat besar, dan banyak orang akan keluar masuk ke sepanjang hari. Kami meminta sejauh mungkin Anda mencoba menggunakan transisi alami ketika Anda harus pergi. Kedua, kami memiliki kelompok penyaji yang sangat berprestasi, tetapi kami tidak akan memberitahu Anda tentang pencapaian mereka untuk kepentingan waktu. Kami akan meminta Anda melihat paket pendaftaran Anda dan melihat bios di sana. Dalam paket pendaftaran Anda akan melihat di sisi kanan hal-hal terkait dengan konferensi dan di sisi kiri beberapa sumber daya universitas. We're as always trying to experiment with building connections across boundaries, and this is a teaching and learning conference. We are mindful of the fact that active learning is very important. At the same time, we're very mindful of the fact that you don't have very much time with these presenters. So we're gonna be exploring different ways of hearing from your voices throughout the day. But I'm really saying to stay on your toes. You might be crazed. So we're also live streaming and we'll be tweeting about the day's events. Kami seperti biasa mencoba bereksperimen dengan membangun koneksi lintas batas, dan ini adalah konferensi belajar mengajar. Kami menyadari fakta bahwa pembelajaran aktif sangat penting. Pada saat yang sama, kami sangat memperhatikan fakta bahwa Anda tidak punya banyak waktu dengan presenter ini. Jadi kami akan mengeksplorasi berbagai cara untuk mendengar pendapat Anda sepanjang hari. Apa yang sebenarnya saya katakan untuk tetap waspada, Anda mungkin akan ditanyai. Jadi kami juga akan melakukan siaran langsung dan akan men-tweet tentang acara hari itu. I've already seen some of you discover in your name tags that you have customized business cards. We ask that you look at these customized business cards and give them out, all 5 of them throughout the day, to someone that you don't know. Finally, there's a form again on the right side of your packet that asks you about your interest in video events. Fill those out.
put them into the baskets at the registration table where you will see the 3 wonderful prizes from Formaggio's kitchen. That Brooke will draw 3 names out of a hat at the reception shortly after the reception starts. And with that, we hand it over to President Faust. Saya telah melihat beberapa dari Anda menemukan di kartu nama Anda bahwa Anda memiliki kartu nama yang disesuaikan. Kami meminta Anda untuk melihat kartu nama yang disesuaikan ini dan memberikan kelimanya kepada seseorang yang tidak Anda kenal. Terakhir, ada formulir lagi di sisi kanan paket Anda yang menanyakan minat Anda pada acara mendatang. Isi semuanya, masukkan ke keranjang di meja pendaftaran di mana Anda akan melihat 3 hadiah indah dari dapur Formaggio. Brooke akan menarik 3 nama dari sebuah topi di resepsi, tak lama setelah resepsi dimulai, dan dengan itu kami serahkan kepada Presiden Faust. All right, everyone, that's all from us. Thank you very much.